Sous la supervision générale de CELI, Comité d'études de la langue Yemba, l'Académie Yemba lance le challenge 20 000 mots en Yemba. Et oui, 20 000 mots en Yemba est un dictionnaire en langue Yemba qui vient booster le niveau international de notre langue en l'intégrant dans le nouveau vocabulaire de la mondialisation. Ce grand chantier de langue connaîtra son premier palier en juillet 2022 et réunira autour d'une table les grands experts de la langue Yemba pour décider et intégrer le Yemba dans la mondialisation avec la réalisation d'un super dictionnaire de 20 000 mots minimum. Yemba la Pour réussir ce grand chantier linguistique, l'Académie Yemba a besoin de vos soutiens multiformes, intellectuels et financiers. Contact Mobile Money, plus 237 650 29 56 20, plus 237 670 93 83 70 et Orange Money au plus 237 693 91 97 63 et lien PayPal. Rejoignez-nous et faisons rayonner notre langue, notre culture. Et pour moi, je suis amba Yemba TV, menela mekenzo esako, mesako, in setchunk, ane ajela impeju emiam tenshoni. Emiam tenshoni, emi irombu temesako, ane ajela impezim wondionu, ante leven, de l'éclair, ma tanke, teclair, atezet, mamet. Après, nous n'allons pas à Mejei, Anka, un peu de Keti, entre Messako, un bien, un fondeur que le pétement, le cac, me la ante Gonsita, me la ante Africa, Asia, Motso, Tembati, Mekongolesier, Ingo, Ajiasco, Jinenkans, Gamlankan, Lapia, et non, mais pas Achitopop, un peu de Keti, en son jeune. Et pour moi, je tepon ando messa accord amba Yemba TV. Menela et messa accord impérendi. Me wondieu nous, pas me wondieu ane miam tenshoni. Wondieu nous met à tropa en ton televen. Ma tanken te clair à l'antomba ingro amingo pa a tsanga a chifai et que quand tindanga zoro. Enjo english achet enjo apfo me pienche e non. Me gngi yari franco biche sogum akajui nat nchezgu akati imbejo. Le retepon, pas mendre, am pralam beleven, antem baletsi. Pot son wop am pocket sorts en chessy, melako. Ma take te clair, te bongo megum sambia, alugonka. A apta mondengang, ndanko, bepink te zang joy. Ala mingogo, tengo tos dem brongwa, anasang wom sampia wopa. Temong o ango le kolen. Ndan sim fuji ma popat ndan mingish am oje am tonka mbopo me le jey nyim maou ming jey ma papa me la minta anapa me ku fa me lokta ming ke akanga tu azimba kongni posh sinjo nta zop njopo alge ming jey te ming song dokshi ma ajumet pas monsieur. Maman, mais bien non, c'est le que la troisième papa, ngonka anju ngongi. Anamejo, ajo. Mais la mbingnang, et bon quand on va porter un ijo, te metti, ambo, et à tsenga,
mezi alfa me ke mingo tso pa a fo tso ngam po la alven tsum me ke me leven po no nzitenge a juon de no go pa ngon tela ngole ko e forme go me je am ndiye minju pa a ma tanke te clair entu akezu anuko me zanga wotanga tshung de me jo anungwet azem he me za fa fai pele le clair messi eleven messi pral amnet et so me gansi ya ki kwa bu wa pe dans me golo wa pe dans me golo wa pe dans me golo wa je ki kwa bu ye Melo engom fom pomia embingzima ye he shantensala enjo wondjenu antimbansala aketelang enontinjinga ema onke esho ngiwap nsemfowap ala lesi ngwengu legem ala lesi alesi kankanti papop epet emimpet tengezi nsemfowap azil la levam endalvam nsongam mingale igonda mitin pi epimpia miche wonda ngon korota lokta atankanet inge pojefo tepon daga a ponon chuluhu minde pop nda nazi tingizo mitin zimpi evo anchuluhu tebako tolota min tolota pa a kwantem fowap yi mino yi mizimunda njiri kapitso nyam pawla aping enkwe ke a ngo akwa akazo mbole nafo aneto a jemet akimingo nchemo teta momentro ebi ngondere kele mitisi anzense kenyin non mi ninga fotomet ke ai am ogaga ke I nyelon milol kang tin ti tumele mbo asingo nuzi ndege aga faish lokta aga zing faish le mbo makamala before zing azonet ana no jamet mlami ano jamet ale zinte for kamzo eshim fotof ante for kamzo a mejoliga ye aga ngonde tank omba akaping nzi umfa ye he nzi ndomelong ngo akafomolong apin shi ngote ntsangala sia pa a mbo apin che anunde echindre echinju dingo yerepo pomia awa mbontel alfash anu jamais pas mo temps pop before et pour net bekem et pour net avec troll azi an ntino jamais na mi metisi ami no me dwenyin alzi nkonyenyin nfo ana tro mesi anju ole mfeto temping nkwe awi epi engoko epga bin shi ishi iping zamu ana party mesa akọ Mesa akọ pomia mpe tonwo a nze anti tisontan mpe lok I chesku ingro I chesku mle khale asi apa a li petit alela mela anti africa alela met anombat nimzeli khale angon nkwansan nkungong ane ele ntsabzama o megumbia anankwamngu angol elkara mela anti africa akimingo tsongo pa mo mukhe mo ochuti achutemet anonchite ipometet ego mga school enkhemzi ne min khemi tenje bi ponte parle amnet nkotenu mela tenkhevok pop melisha aji school zine nkansere aji school zine gamnan kanga elapia ante tsontang enjo mbamnzi ne into ego kotenu la ante menet posing towards up min khe mga school pop enasi ma yimele tafak I asin awungo nzine pejoi ane achinki keva junior tiogo awo pambo minzile pete ali elkara shumela amugo pour etak de pour fêter amonde la mengo ya pa ngwe mo ya chuti ali nasi na ntete shumuti nzimpe af zimo wala fone azinala la mi mo nya anjingi tongle
mbakne a la mi ka zef uzi agolon ko mbo mishi apa maga ka azina gabna ka lise bilanga atangla pa mishi ya nchi zizi wanku alega ni lazi na la azop mbi alega kozi na la tinchine na pa mo nzi na zobo mbo agi doctor mishi ole pa mo da na shi zobo to e ping luzo ezet ni itokti yaw bam tekniku itokti yaw bam tekniku ekipingi yaw bam tekniku na moze ipete akwa miali elka la be ya pa no dete ngo me miali elka kamonde no pete la ali me penjo tumbok eshi ali me jo tumbok ni eshi ngwa nshu kaile no mba ni wa nshu anana ngo anka azini agamne kama lycée classique ta njole manti mu toko mbo ushi angishi ajwote tfu mbo la ko mbo ninte wo sama azme atipo mlani ko ta ku ji nyo nza ko inongo shuwa aningeza kwa kunjuju ngwe ko princess mlazo ngo ko lolanzo la zo ndo shin ko la ange zengzeu ane lil chitanu ane mela eminti afrika met dirikhle al mele lo egom fo ale la jama pa tenje nzine questo Jean Romain izingo tchetrom fo eno inoi itritenu mela afrika anti jes kun kansre ti son tan la kwa trom gwezimwet al nga net dinga anujo a intchetfui izingo de agolo kole yinasi ngen tekni ambo zine ngen tekni ambo ngasku impejo ane atungi Kevin Junior Tiogo mais nkonzi na France lo nkonzi na apanyam lo nkonzi English lo mbe pontelism similar mbe kesingo ayembale kesingo ewondole kesingo basale kesingo bafule kesingo biningle kesingo azel atingo la Cameroun le mbo ale ya awo mbo mekringa anteme ejusko tout le monde dit jusqu'au agamne ce n'est pas peleng lycée et collège là mais ce que moi wo tout moi aller ya wo mon que aga yi to un brevet un to brevet un ka kudi anemela un to probatoire un ka kudi anemela un to baccalauréat un ka kudi anemela tembo on khile e po miale un professionnel ingénieur pas al fumpe allez pêche troba kani to tsmale ka to yef ale a troba ngo université tam nzedinga filière yi dans la langue africaine et la musique là agole me fouin atilism tio ngo ndom nshiti lo kuti mo mbiela allez a simtie zo to azef allez-y comme allez go agor mbele bon moi ça ne jole alampe Messa akko melok egom fo mzengze tson an nze ne chesko nge ale lesie le tson mo an sangwo pa a mransko ego nge lekak ngweso pongango entre Cameroun alkemisha entenkonni ale tor le corps que va Junior Tiogo ale gotel kak mritiaka atseji inonjo aketi impeju le kangweso antil akamlun anungu ntsapia ntsopia mgambia Josim Peula entorlezie entorpa ndronsute engongo pia pa akombo kitlenze mbuti amzal kak anef jomre mlefu coronavirus isi ekepe enongbu engreji Iwelwo akpin ambura magal akamrun para mezeputi log le kak ngweso chomet mesh antipral amnut ngo azal krankongni al azenko al champo ndong shirkak chomet en ben shipwa akake adori mjomon gamna pral ankoni yingurezi mo bega tiri mo nangasi mo wolzingi njonkam lemu bankrel ankonzum ondong mo David yingurezi anasi mbunk mo ko otfo apral ankonzum posana tama memish o mbiktis ngomna akake azal krankoni metiaka ngonkan mbink otuzinti antemka azinlofo popo entia ngetia pobe ngezop mzop misi enongtu le ngweso asinqa nonkon elnenzipu anlonkurel akamrun munzengo ntuma munke mfo animutumi ponti mingzenke matomkun mi pongwepu endrombongte lenangdanda antel akamrun mishilkwa epomlo ekombina ngoro ngolre mungo afelo enu epingbo embam
ndo ma unkhe de pol anjo nto enkwe makende tso ndonate mlokla yipongo posh nangasi alela met pol nganze entewop de mepinge fo wonkhume ngol kwa pipongo pokhe poponze mbutnet demi alongozi mbong akake arazro enzo mentanga miyembo ka asini epipokene jonga bala met mbo engrombongo anem ktish mketsi alok entote le kango sujomet emipoba mara alenzen fa ananzam tsobso mlugum anem samet ya womet mlongche apate ntsobsami amgumta le kango so andel akamlun Et son wo empezon ze ante c'est son temps de le ngom na sui et le côté son temps ane le magambia ane sang ngwa pe na ngu tsapia me ntsabzama e le torla al son pa a bokle le nyewa nkomba shipa me monto torti ntsati magamba te al son ba mo akizil torti ntsati met nkwam latimi e me egap le foti egabaji alazi au ngongom nala ase kizi al torti ntsati wop ma me na vo nkun akingo te ag torti ati agonzam non japa akokole asin topup apeti mpejo Ma Max Bella Ejengele ante pakala atsangi awopa ingon gobna shi ingoyi ngal akamulun mo opolbia alinang miyingni anele pia ana sangjongolo ngo ala ansapia sobzo mo mugambia indok intoy inje ante pakala atsang mo womet akipin shitingi nangasile ndele khile yikepu anet etorti anan kwa mo pakala mi atsang awe ijopa ipomia po inon nangapo malapo tumbo aklengezi pupa inzi ingontu fotita ndinkingo tunku set from for na wejitenu anayin ko alukutela akwifungni ifun kwamlo nyipo we anayin ko alukwiz ni anayin ko alunango tintumbon nayin ko memense mo awomet alikwifungni indele khile meto pakala afotita ipomenon poro tunku azum ensata ndinkingo pupa inongon kwent ndinsinunu inongon nangantu sanzam ma awomet alipingbu imbetu fun alipingimbetu pupa ingomna mo Max Bella Ejengele akanzan kwidi fun ndele khile yipa ambo yivu mbele tungwe agolo kole pozang nangasi isangano njapa amagotra entfo mala Mohamed pup embo ikizungi jopa even shoma pa mtozang yewa mantekni ali khile ponanga patram enchangnet ingota ponanga nomboni ponanga nonkongni emingi nangasi ntratin anongo de kokole apu nongo en tokombongo alipinde wam teknipo pa atin dofo anto pokala afoteta into akipin fonto pa ngozumro anto ngundung ivo anto to ivo aliku atsang ipingo afoso wanchin Mesa accompagna empezro engezo pa a engo nje ane lekak epo shunti nyolukele mba shunti mba no shunti Saint Laurent elighe engo magam Sambia pa Messi non chite pop me chite pop a non nyolukele mba jamet ego ngatho non nyolukele asi ngbonti ale nga anuswe ale manso swe ane mba jamet me ke nasi isang nyolukele nkap ezi ponte le ko esingo encho magam Sambia Meliping le achuti il ezia alors esanezia jeune mo enfin comme tchesogum aligot nseju apeti impeju metangano enghe agombong anan zum tsop le kwa mgambia ano sang tsozmo anangu ntapia men tsozmo mgambia men ngasi anemia shingti amba shingti Saint Laurent afu esang tumvengel khle men non kasi entru magam Sambia alors mbe amyange shintu wonwet mbunchungti ambongo bien no nkamesi pupa amla mi mesi no ndron kimte alukle mba misingoga enda nan ngu magam Sambia ndrongo anjingde mla popte akamingo a sonde wo yi akentko mogosipa no no mfoto along chungti nyemet te izinge anamukushi pa efeton wo esinongo ko me ko pupa antlukle mbazi awienu ane le kweminga mitongle am kotafi zengwe me ke je me fa alputi inga je angwe
Pek ming se mo kle popi policy ingwet ndango fo amyang kumsi mba Saint Laurent imba fo Emmanuel Moafo ingwet ale fukota trezi ntsimbola pangong esi eno mbong epu makambing chepe ale la ngwe pamlesi eno nkhe amfo josi analyzing zafak ndongmo entongola ale khlem megap tutsi azopi ngopa mba singti Saint Laurent mba fungela awonyingle akwangte zuzi Saint Laurent alukhu azuzi mba jongwet elango zengwet pa na tema fondo ngang alne lela azimile ngasi enle mezim fa mongwela nzeno shonle khlem mba Saint Laurent esipa mbo ale tuite fu ntuite pral amnet ntuite pral ambinu te akamlun agronfo pa a pour Saint Laurent arontu awonyingle kwangte jingwet ndonge melombre atos wongwet elongomfo mpek min kimte mol khlem le zugo eye me non kwangte le khme kana ntoti e min se me long fa agomfo pa te kre ala ntro pa mesinom enkwangte ndonge awa way min zanga pin tandingle alokshu te me lo njo menung bu pa manzi ngala ma amang zang pin tanding te la nge edla ko ngwa ko pu le munga amumunchi ni yuzo mo ochi mo pu ba ni ma tsok ko ni ni ron ching nga tsok a ji sin de te nga tsok se nga ngang so ming mi al saknandam bi de wa mat te bu saknandam pa a ga ni to ko mo mo ga che mo ma la mo sa yema tv a shi ndoti a shi je pas besoin khapo Messa accord ando Yemba TV mendrala azropa a mo Franco Michesogum Kevin Nyotogo inke emedavunkin esingo popi potongishi Olivier Jamanta Fumowe Olivier Taf Peton Pop esingo etzalezen emingo emoshi ntopancho ago es ndisa mbo agbangu ametap achempe amangafu anamnuswi oh